Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur un sujet de production écrite. Mais avant de commencer, je vous prie d'aller voir mes autres vidéos où je traite plus de 90 sujets de production écrite en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Le sujet est le suivant. Certains, c'est-à-dire certaines personnes, certains d'entre nous, gardent sûrement dans leur mémoire le souvenir d'une personne. Ça pourrait être un professeur, un camarade de classe, un ami d'enfance ou tout simplement une connaissance qui les a marqués pour une raison particulière. Donc pourquoi se rappelle-t-on toujours certaines personnes malgré le temps qui passe ou qui a passé? Racontez dans quelles circonstances cela est arrivé et dites pourquoi le souvenir de cette personne est resté ineffaçable. يعني أن البعض منا يحتفظ في طيات ذاكرته بذكرى للأشخاص لواحد الشخص لسبب من الأسباب. يعني تبقاو عاقلين على ذاك الإنسان أو بيان واحد الموقف مع ذاك الإنسان اللي تيخليه يعني تيبقى في الذاكرة ديالنا. إذا لماذا بعض الأشخاص التي نصادفهم في حياتنا يعلقون في مخيلتنا؟ اشرح لماذا وفي أي ظروف مررت بهذه التجربة. يعني أن كوم لو ناراتور دون لا بواط ا ميرفي أنه الكتاب كامل فيه ذكريات وأشخاص اللي شافهم في الطفولة ديالو وعلقوا في الذاكرة ديالو. دونك تيحكي لينا داك المواقف اللي عاش معهم وبيان شافهم وقعوا في الحضور ديال لو ناراتور. Dans l'introduction, le souvenir de certaines personnes reste gravé dans notre mémoire et ressurgit parfois comme un album de photos qui défile devant nos yeux. La question qui se pose ainsi, c'est pourquoi se rappelle-t-on ces personnes et quel impact laissent-elles en nous? يعني أن بعد شنو هو لو سوفونير هو واحد الصور تيبقاو في الخيال ديالنا في الذاكرة ديالنا وبعض المرات الذاكرة تيطفو في الذاكره ديالنا. يعني تجبدهم الذاكره ديالنا وتنبداو نتفكروا داكشي بحال تنشوفوا قدام عينينا وبحال شي البوم ديال الصور تنبقى نشوفوا في داكشي اللي كان وقع ولا داكشي اللي كان جرى. لا كيسيون هي علاش يعني بعض الناس تنشدوهم في الذاكره ديالنا والبعض بيان سور ما تنعقلوش عليهم. دونك ذكرى بعض الأشخاص تبقى في ذاكرتنا تطفو من حين لآخر كأننا نتصفح ألبوم للصور. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا نتذكر هؤلاء الأشخاص وما هو الانطباع الذي تركوه في مخيلتنا. Développement. Il arrive parfois que l'on se rappelle une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ami, un professeur ou une connaissance tout simplement qui revient dans notre mémoire car cette personne a sûrement un caractère ou une particularité qu'on a aimé ou détesté bien sûr chez elle. يعني تكون عنده واحد الخاصية ولا واحد الطبع ولا شي حركات نبقاو ديما نتفكروه بها. Dans la boîte à merveilles, le narrateur adulte se rappelle du ski de l'école coranique qu'il décrivait comme quelqu'un de méchant, surtout le mardi. Il donne de lui une image qui est loin d'être positive car il obligeait les enfants à crier les versets coraniques pendant qu'il faisait sa sieste. Une fois réveillé, il distribuait au hasard des coups de baguette de cognacier. Donc هنا تنشوفوا بأن le narrateur بقى عاود لينا الذكرى ديال بحال قلتي ديال لو ميتر دو مسيد الفكي و يعني بقى تيتفكر في ديك الطريقه ديالو اللي كان تيستعمل معاهم باش يحفظهم القران. كانت طريقه شويه بدير عنيفه بويسكو كان تينعس الفكي وتيخليهم هما يغوتوا ويعرضوا بالغوات ويتيفيق تيبدا يصوت فيهم بداك العصا. في بعض الأحيان نتذكر شخص إما صديق أو أستاذ أو أحد المعارف القدامى بسبب طبع أو خاصية في شخصيته لم ننساها، قد تكون سلبية أو إيجابية. في رواية صندوق العجائب لأحمد الصفريوي سيدي محمد عند كبر لم ينسى أنه كان يكره يوم الثلاثاء لأن الفقيه في المسجد كان يجبر الأطفال على ترتيل القرآن بصوت عال في الوقت الذي كان هو يقوم بالقيلولة وعندما يستفيق يضربهم بعصاه بدون تمييز.
Personnellement, je n'ai jamais oublié un maître que j'avais à l'école primaire. Donc ici, في هاد la partie غادي نعطيو تحنا واحد l'expérience personnelle عشناها. Je n'ai jamais oublié un maître que j'avais à l'école primaire. Il était très sévère. J'essayais toujours de faire mon possible pour éviter sa colère, mais en vain. Un jour, il m'a demandé de passer au tableau pour corriger un exercice de maths. Et comme je m'étais trompé dans les calculs, il m'a giflé tellement fort que lorsqu'il m'ordonna de revenir à ma place, j'avais perdu le sens de l'orientation. Je voyais sans entendre mes camarades qui essayaient de me diriger vers ma place. L'impact de cette gifle n'était pas que physique, mais psychologique aussi. Depuis ce jour, j'ai détesté les mathématiques. شخصيا لم أنسى معلما في الابتدائي كان صارما جدا في القسم وكنا نفعل كل ما في وسعنا لكي لا نغضبه لتفادي غضبه ولكن في أحد الأيام أمرني بأن أقوم إلى السبورة لتصحيح تمرين رياضيات إلا أن جوابي كان خطأ. كانت الصفعة التي لطم بها وجهي قوية إلى درجة أنني فقدت حس الاتجاه عندما أمرني بالرجوع إلى مقعدي. كنت أرى ولا أسمع التلاميذ وهم يحاولوا مساعدتي على تذكر مكاني. فعلا كان تأثير الصفعة نفسي أكثر منه جسدي. منذ ذلك اليوم أصبحت أكره الرياضيات. Conclusion. Enfin, nous sommes tous influencés par ceux qui ont partagé un moment de notre vie, surtout ceux qui, par un geste, un comportement, un mot ou un regard, ont laissé un souvenir gravé dans notre mémoire. Donc nous sommes tous appelés à laisser à nos enfants en tant que parents et à nos élèves en tant qu'enseignants une bonne impression, un bon souvenir, ainsi que nous développons les qualités de leur personnalité. في الختام إن تأثير الآخرين كل هؤلاء الذين كانوا جزءا من محيطنا سواء بتصرف أو بكلمة أو بنظرة يبقى عالقا في الذاكرة. لذلك نحن مطالبون كآباء أو كمدرسين بأن نترك انطباعا إيجابيا في نفوس الأطفال وبهذه الطريقة سوف نطور صفات شخصيتهم. يعني خاصنا كآباء أو كمدرسين أو عائلة مثلا خاصنا ديما نخليو سورتو الاطفال واحد الانطباع ايجابي على الامور على الحياة باش نطوروا الصفات الايجابية فيهم ماشي نعطيوهم ديما انطباع سيء علينا او على الامور او على الدراسة او على شي حاجة. خاصنا نطوروا فيهم الصفات الخصال النبيلة باش تكون عندهم واحد الشخصية متوازنة وشخصية يعني تتبغي الخير ماشي شخصية عدوانية. Voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour encourager cette chaîne à bien sûr grandir. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, à la prochaine vidéo.